Kwezi watukufu mjihunda o harumwazi nsanata za hii dunia. Khairina amani nga mjombushiriano wanu mlio. Kikawaida mi hujati fanyati tsangambawe. Harumwazi fikra. Harumwa upezwa matso. Ni namna ya ushinda. Nione heni mbabinjo ushinda nifanye. No ni lamua na jamu. Heni mbabinjo ushinda. Chelu kwa no mdamu waongwa seyo wa wala umwa. Heni mbukutola mwananya. Haumnika fikira zindu wajine. Haumnika fikira juka na manufaa. Eba ngabo kikawaida leo tikahuja tena njeni tekeleze wanafikira na ndongozi njinaziwo na rumo ya actualite ihusu anawe ntia hatu haukaya emanabo ko ani omrongo hangwe makateme njimi urongo wa shikomori dukanga mwanzo wanama woko sida munzima simlimi mzima rizalo amwati nzima ebo ngabo ranzinga mjoka mimbaladi na khadha khaswa ngela zimonitende nangali mbavi wa walo karibu nami harumwa zentongozo tipia ni warongoze ni wekeze haupa uwanekeze ili rishinde rida sawe maisha rida sawe ni zentongozi jirio watiju ili zijojo ulaini hazike ndongo zenza manufaa kungarujura faida so tipia watukufu ngarororo kozinji tiono kaya madeliri onao kaya erua de ani wala mfaume wahe kantuji trompe ya hele Emirats Arabes Unis au ila Kuwait kantuji trompe afariki dunia ngari chila ho tangani au kwa mwanadamu Islamu Muhammad Azi ngamu mjilo tangani familia heno wanzani wa henensi ya hekamili unga mjilo ho tangani tiono beti salam wafanya henizo wafanya text ya kanjema ya kaushinda ya kahonesa wano ya ukaya ndogozi nji zihusu swanao ya ukangela zimuo ani wajili wa entia komori jili ya entia koweti hotangani izo ngoboko lazima zifanyihe zeno kwezoba nguti zibo shamarahaba wano sha letoro vamongi ilo haruma hena mna woko ya ukaya leo serikali wa mobilizeo ngwabe hao hatua ya ukaya maudu usukuwa juma ngelazimua mwenga zijawe komori kamili rifanye mobilizasyon haonda jua ye wala mfaume wahe ensi ya fariki dunia mdhanika mtujitrompe swa les Emirats Arabes Unis hau ila Kuwait zizima hao hau ngejokirika nyurajine ya fariki dunia iliri mumejua ya mnyezi mungu ya mlazevema rongobo kozi nshoke nonoro haukaya haula mwendo wa Beiti Salam hazila rongo ina mnazajiri haruma wananyasi wanawahensi wa fariko dunia henu siku haruma ze bahari haruma juzi bokorto kodose ulo tare na mweje na rimzihe mwakaura kaudziho wana wakautapala watahimaisha na bo lazimu watashe maisha do wajomba hatu do wazee hatu do baba hatu do watata hatu bokongo nusuka ni wahe daula ya ukaya washinde watapale watsanganya heni botsanga wareme heni borema nili wabasawe maisha botiju ilo wana wahekomo waone wala lesheto ni wakenti botiju wafanye hazi wabasawensi haukaya nsi duwana jamu surtu ani hususan ani de mashababi hako wao do walona vu do waondo walona jamu ilombitsi waondo wajoshinda wajuse warwaisha tidema ani sindo ndo hazo na bezo nao show kwana kwatina indu ani kwatina isinde parapori ya ho mashababi walona vuzo ulima za ujusa za ufanya heni baro to kusema hizo pia tisiwono alafutikana toravamo ya ukaleo serikali ya Komoro boko serikali hiyo wavoti do de maranya ya wa Komoro do wana wa Komoro ya ukaleongwa hafili hao ya ukaya rijimobilize hasonti pia rombe jua yukaya mnyezi mungu ya jeli yukaya informe uo mungu ya mtembeboni jauna jao yuketina tabu na hula wandu wao makati wanansi wajuka wana wajuhangamia kwa no jideplace hau kwa no fanyo kangarfanyo nsihundaru za msuba hau nsihumbili za msuba na hanzisha barua na unjaru maze fami haukawa rukume wandu wanane wandu wararu wa huwa na wakomori watinza roho wa msuba wa hemasi wa kamili hususan haruma serikali kongerumishi hao
wanansi wa Komoro haukaondoa wavoti keja wasulisha tamarongo karja una tamarongo baka activité donc au contraire banda baka déplacement za nangoma gauche à droite ya mtsamio wa he tourisme na kushina majina matsano sasa kwa sasa sikitisha halisi ya ukaya amtsona kaya mimi tinaujua ni ombejua ni jokupe na mfaume hauna mru quelque soit la kemfaume atikemfaume wo mru hama mru godumshanani ngono hakaunya hakafanya haja zake hama mwanadamu hama duwasaya yatinza roho ni ani ni juhenji mobilize ni mwombe jua na balanga mine jirani nga mine mru boko ngutsogozeni una berune hila emruo ngunlibo emruo ngutsogozeni nga mko mwaho majumba emruo nga ani mide humla ani amtso monea nzufanya tamarongo izono koboko miezi mguwa ngutsorunaka ani izo betizi ko wanao ngwangamia kutina hajanizo shamru lohule yabo sorto hama mri akofanya escroquerie hama mri akofanya yani ila ma opportunité ya ukanga wanzo ende wa metsena haukaya o wandubo ko kwala wo bala mshele welenga wajubu ona ukaya amonao ekomori kana msuiba kamili halmwe maswa kamili si wanundanyi na mribe mbahindo waridi wamehele dzina la huwa komor boko tina haja nao alafu tena waditina dajodo akabanalu yalo raisi hauwa luma ministre imana heza nukizo pia nabukanga bo peuple ngabo wanansi wa shikomoro no wanansi wa shikomori wao ngelazimuo ikara isingurongo abungurongo heledzina la huwa na wakomoro ekangu ngumeo heledzina la huwa na wakomoro yebo ngeyabo edaruwa iyo keje lazimu kaibehwa huwa na wakomoro haukawe ewe wakati wana wakomori wangamia kuchachi mobilize haumobilize nation haumobilize wanaja mupia wahekomoro wajihunda mwaze nsanza za hema siwa haunesoka unumsuiba watu soti pia nasi ngariba kongo nyonzima ngari njila uze famia hotangani ngari ko karibu nao ngaba ko article ngaba kao na Qur'ani ngaba kao kando amebulizewa mwaze ndogo soti pia sasa ndogo zuka jabira eba ngaba kwezi watukufu izo ndogo bokonse no jozerenga au sérieux kamtsona kila hamalesh bot wandu bako maudu ngojendo abale mchele wende wame hasibabu hele dzina la hatu ebongezo ngoboko tina ujo kazina ujo nabata marongo tsuka yonti ngamtsonama quelque part hama hypocrisie hama ndongo za batani za msolata ebongabo hama dirituzi wona ranzema helata leo shaka marongo nzima boko kwezi wakomori ngamjoma biani ngamshunguru azali marhaba timwambiani na minga mjoza barugo wajumne lwanani Raisi Azali woinde Jibril wa Hekomoro. Raisi Azali woinde Jibril wa Hekomoro. Waruenji wajuju hani bo shemagaya shakwa na unizisaka. Hana namnaje wambo Jibril. Na mwelewa ka harumansi vaha wakati bo kubobe wa wanu. Wanu wao yukiriwa ka majasuri, wakiriwa ka makatili, wakiriwa ka ani heni barogo. Shazeno go hizo zotsongeza hambavi owanansi wandiso hivi ankli wandiso maruha we prene conscience wajuo keba ni mwanansi we mru hinri ewo yahana dhamana hinri ewo yahana droit hinri ewo yahana devoir hinri eba nu raisi we yesha mlazimu hinri eba nu ministro we yesha mlazimu hinri ani hambavi haiza ndongo azalia fanyao ngazitsongeza we mwanamkomori hambavi umaruho haukamri asamizwe nkomiyo yohenda wakati yohele ukaya suwaga mshemezo nkodo nihimeni wane nae ubienga mdazo ni malani ni memo na we mruo yansamize nkomiyo ngulo nguvayo ngupashio hami haridi hansamize nkomiyo ngunifanyo madharau nontabisha ndaene ne kipu ya hae ebo ngabo hamoe matsuya hangu ya kifalsafa ngamambo ani azaliwo Jibrilu wa Hekomoro ye Jibrilu quelque part deshe ngamjumne lo anayi ngamzijuo shaharuma ula maruho wa mwana mkomoro mwana mkomori katwanza maruhe elewe namnaje ya ukabanu mruanzo mrutsumanza wogundu mansu mruhishishilwe dhihaka wogundu mansu
nge lazimuo ya haki yaho wendewe itsahe wewe utsipe mruhende enda irenge ekahurarilwa mrusubuti habo kanjushiye ekangokozo subuti wambe kangokozo haukauwandu wawo hawonsi pia emana waenshiyo ndawe yabo kuna ujo wara ngelazimo wowo wahure ngelazimo uhara ubadili direction ushange kan ngelazimo wowo wake wahara nasi shasi siriti ke wahara nawo iyo emana na mbokaya azaliwo ijiburilwa hemasiwa haukaya emwana mkomori gujo henda hata gujo tsaba hanu apetseka na uhunda gujo onoke maishahe ya nyonyo gujo onokaya sendo zahe zidanganyiha uwanahe ngwafao barini katsujwangu birondari gaso wakati mwana mkomori ramtitira mhura mzazira mbabera mjomba wajo ujuha ila no wakati ye mwanajo kauzalwa de mwana wa ekomori ya nyumeni anzo jeunwa baso wakati ila henidwa mana ujohuja kana usubutia dotore maraia haukangu jojoka ya wanruwa rube matsongo wa mwangali yao ndaye ne wanrura wanikaze dhwamana waendese legari la hatu sinao yebongea vatsinizo vatsina ila prise de conscience vatsila ula mwivio politique vatsina uka ula mwivio maarifa na mwivio usubuti wa hema na mkomori ulokomori ekomori keno paro pwangayo iyo demana kominga muombo Mungu mimi nga muombo Mungu ya ukaya ekahazalia lawa wakomori kwa jalamha Mnyezi Mungu na vehe muiha nazali zabari mkomori habo kaze mbizinudo njema ekanga mjoka ze mbizinudo njema dans le sens ya ukange lazimu wanruwa maruhe vatsino kama wanruwa maruha wanruwa norungwa wangali yao ngwajua ukangwa wangali wao na wefanye betizi ngwaju paye le prix cher raore ze famille za hao wanruwa ongwa singoju continue wadofanyilia wa komori no wakazi wa komori idhihaka wajuhu watabi ezilembwe nezile ziza waje warengwa anotage toujours kama ligo balambia bari ridozina iyo demano kamitsanza ila assistana ya he diaspora haukaya diaspora nge anitsongeza ila prise de conscience ula maruho wa he komor wa wana wa komor ani ngo khalishi hao ani ngo dureo ngo retardeo zadari haukam komoringe na plan B ani ngena bahanu wopalia ekenti ani kabati likoli ya diaspora wojo utanga wabeha mali wabeha jao wandu waje walekeze likoli waita mwango wa tanaba kabati shiyo karju kotize ribehemna mapesa ribeheziyo ilezio zikai kabati pare diaspora ngo waje utanga waje watrepare kabati jao diaspora ngo waje utanga kabati shahula diaspora ngo waje utanga zero kwezo pia itsongeza ngabo retardement itsongeza ani ngabo zero ngabo ulemevu waho mlamuho wa hema na mkomori sho wakatema na mkomori ya juu lamuha ingamu mlabiyoni ukaka kabajake apport kabajake soutien kabajake épaulement yaho wandu wa diaspora ngamu mlabiyoni ko wandu wala komore maiya jodole hafa maisi ya jodole hafa haukaya hindi haukaya wandu wao kwa jajo subuti hata watsobiro mijini hao wajoliwa wawaiti wajoliwa waiti haukuwa kati yo mkomori hajwa badami haundawe shaba ni amorseo yeitsongezawe mwana mkomori rahaya tsoulamuha shaya adaza tujuru même singuru ambuda shabo sava ngena bama jabaridi ya dingo na mnapasima wano na bama jamro ya sate na dingo handilia ne bama jamro hiyo yohamba diaspora de assistana he diaspora sheke diaspora yoge jana ya kaya ulamlamu mwana hajora hazala na kabula mwanadamu de mwana ya via usubuti ya via maarifa ya via hau kweli ya ukayake yake mwanansi mwana uhajozalwa
shema ne mwana watu uzalwa taleo ritsingweni wakati twa ikoza shema na katukiri hazalwa emanato jozalwa emnwa mwa diaspora haukashe dhihaka sija jasi zingarliwa neshe yani zila za lazimu wala madhamana wavotiwa walazimu warende komori njema madhamana wao ngwatali yao haukaeza hao yani zizingarwa ne diaspora ye diaspora ngwarengao zeno hizo wezifanya yole mano kaya diaspora ngutoli kufanyo likoli ngube home ambulance ngulekezo lapitali ngube home pano solaire ngube shomba hino dahoni wana jawali ngulekezo école privée ngulekezo jangu itsongeza kawala wandwa jine wala madhamana wala rumainsi eza walazimu wazifanye kwa tuzifanya ngwadi nguhambo kaya diaspora ya daraka inude lulu ya hatu inude no diaspora inude handicap ya hatu diaspora inude nanga ya hatu diaspora inulike lazimu ike nuru ya prise de conscience kwa wajua ungemna hindu mtiti harumala maendeleo ya sayasu lipo tiju sha diaspora kanoporo shinda remplacer serikali kanoshinda remplacer ani program za wandu wavotewa na program na structure za medelo soni na structure za urahavu na structure za ukrei entreprise diaspora kanoshinda fa structure za utamwenji waka energy en permanence za ulekeza nzia za ufanya accords za bonze na mashirika ya wedese tourism ya uleke diaspora kanoparoshinda diaspora isho yo illusion irretardée au développement mais de l'osoni na mwivyo ankli na mwivyo subuti wa hema na mkomoro yode mana kamure ema zendo hizo nezo tiza leo ngasina maha ngamjimo tofufu ezitwa ya wa diaspora welewe yode mana tsugoma bianukaya kwezi watukufu ngamzijua kanga marwenji wa jumle lo anayi yo c'est tout à fait normal yo kesona batamarongo shi objectif lo niyo nzima lo mlamu lo prenne conscience wa hema na mkomoro yelewe ya ukaya azali arma mimi arma le ditsola hangu nembo pezo matson titi hangu azali lila ani ula de jibril wa Komoro ye Komoro nge jo prene conscience ani do Komoro na abo haukaya banu zadizini lo njema owadzaza hatu wakati konge lazimu wa rizae isoto gonjema kawa rizaya shawo kaharumwa Kongo mrudha nikala ngwendo wa hafe damu bojamu danzi bo danzi mashaka bo mashaka ani shaka no abuka antwanza nzaye wala antwanza nimire ngujokoza no warizaye basini wa Komoro ngelazimori koze no rizaye Komori ya nyumeni sho wawenji ngo wahara na ribele yo le système a diaspora hebo ngabo kwezi bo tukufu pour moi azali le fait okaya de ne groupe ya heba na mseje na kikino wadunga wasamiza warengensi ya Komori luandwa za Komori wairende hamalinu pashe wasamiza renkomio ngwa wao ngwa fungao ngwa oneao madharau baya mashaka kutsuo na mria hanto banu hahe kutsuo na mseji arige ministre wahe akiba ngono ulage hula mu interior kutsuo na mtaravasho na batani yinu yoma yukama surtu yinu ndu wakati lilanzi na zilaven na zilabaya la ukatemwa nanzo ya zalo wadazatu mwaonao wakone lidanzi kudhanukata balata kwa naure jei shangwa jufariki dunia iyo emane mwanao nyumeni nanzo ya zalo enkodo yinu nilibani mashaka shabatsinizo karina ula muharelewe kwa karna ujue valeur ya un état de droit, car nous Dieu valeur, il y a été la justice, il y a mahkama, car nous Dieu valeur, il y a développement, car nous Dieu valeur, il y a huria, car nous Dieu valeur, il y a liberté de l'express, car nous Dieu valeur, il y a unono, car nous Dieu valeur, il y a énergie lo stable na mavamana warenga uze responsabilité za wakati wa lazimu. Vatsini okende ukakarele wa onai. On mélange tout et n'importe quoi. Et mon gars, kwezi ba tukufu. Pour moi, harmwe les ditso o peso matso mtiti lonu e manam tomwen ba huma inu pia c'est parce que wa komori raha kwa jasemi ziwe nkomyo haku hata wakozao ngwa petsea wa mnahiru wando na demonstration ni mna uhuju mwana harwa mbeni harwa nsujini no anajau ani emzade hasa hati mmezi ngushemehezo agosha droiti sharaha
ane mwana kajapie nono na bengwa nzwa rohe yebo ngabo kwezi bwa tukufu azaliwa inde Jibril wa Komoro na minga mmongo Mungu ya ukeka hazali alawa wa Komori kwa ja prene conscience wajua ukaya wakolazimu wake wahara tinlo wakazi wa Komori emadhwa mana wa Komori gelazimu ware maraia shage jale zime maraia ware haukaya ani maraia iyo ani waone madhwa mane wa kweli waone wewe nyensi yebo ngabo kwezi bwa tukufu ra amombo Mungu eka azali halawa nsujwandini shanga mombo Mungu vajemui hana azali ekwa Komori kwa jele waraha zabari mimi mtsutsaha ani wanazivahu agosha droite wa maendeleo mtwanza wanabrikola jagosha droite wa maendeleo ngamanzwe mwana mkomori iranya mkomori yelewe rambaba ramzazi ramwana wanruwelewe rakoko umuhimu ya ukaya ngelazimuo wanru wanu wari respecte wanru wanu warire na rensi hore mako tsiwezi kabaja mtukufu mwizi kabaja mtukufu boko ani mtukufu boko ye ani nswe tuchata na beje mtukufu boko ye mnyonyaji utoroho wonewe maranyia waoneru stohiru warariyo woti mtukufu iyo nuhusi ishoshani sharahaga mjelewa yebo ngebo rahaga mjelewa deshe leo mto wazali ejohuja sistemu de lawiyo mtiliwa zetena ka azaliwo sen agent azaliwo agent ya hantsiwa ya wende senogo ngamjoke serikali madhamana lese Komori haukweli wa wakansi alelize wa wakansi okoderse atangwa hao ma conseiller wa jalo ko ministère de l'intérieur we tranche we fanyezo wanzao yebo ngea iyo narongo mtiti natokanza bangunje ni wane ni tsange haumaruo wa Komori ili wa prene conscience welewe ya ukaraha wejelewa wejamaruha ya ukawowo de maboss wao ndenze nguzo yera ya mkomori wende dhamana wende mtukufu mjamalifu oandu wao wende sawa ambao presida upasho vitrintente wambao ministre wopepo dhamana muhimu ndawe ranya ke lazimura hawewe wejimrano ukontinue go tojiminimize wekansi weshishilevi haka mwana hahungu jotabia mjuhu eshelembwe entsingi juhangamia iyo de mano kaya katika zalifanye ambengo mnasuje mdojini nionese par exemple na moneze association neze organisation za créer wana wa Komoro zilo Komoro organisation zilo mafieuse zandrabo na batani watsingo hiba mali wahila organisation na association za femmes association pour les orphelins, association contre la violence conjugale, contre la violence faite pour les femmes, contre une association à gauche à droite wa moi ijo wa batani ngo yabongo watsingo la mali izo ngamzijuo watsingo jawala waje wafala kati wakaza wanadhini waveha wafanya projet association shiri na majana matano na organisation reference ra Komori izo juma to hadaya noni kwa mali nonyonya no abandrabo haukarma le formula hatu rizo ya mswalata na batani na unafiki si wazisilamu hele zina shaharu wale formula hatu kariti hule na Firauna haukaya niyambi unafiki ushishilevi haka iyone ani wondo ububokosi hunwa ngari unao homijini tesanganati mtsoona mjiwa kamili washindi wa juha tijiba la dangwa dari waono ka telekom wa bodea wajuha wahafiliha warindritsa shaikai ikaukayo wajuho mjiwa kamili wajuhe wadafi ze haki za hoimarainya ze haki kuna wona wajuhe ze priorite ngizo za datani priorite za mafizi ngojona mji na mji ibwani na bangwa kuni ibwani na bangwa watsinza nao sababu mpira
ngojonari nyora wa organism na organisation ya ushante ngojona mji wa kamili wajuha wa tamro wa bazenzia wavunza zendini wa boycott telecom fijo na batani hanarongo wa mafisi wa nruwa jamizeo sheza muhimu iso kuna hona mno heni mbio mbio hatawa eza muhimu zemesha bora za wanadamu uliwa na hata tinado ufodari ni henu usiku ili madharawia zii ili vake maisha mtiju vake unono vake nzia vake izo kuna angojo na nruwa shashi tena wandu wa shashi tuliwaza hema shamswalata wa majimbo wajujuha pia eka aimanatu abonelewa omji kamili ngwajwe boycott telecom ngwajwe niso ngojwe na mji wa kamili ngwarao mpira apashi kontrobangwa hau uhozi wahafilie ari wabonewa wajuhe kimji wala watsinze wala zotiziono wandu watsinzana tijibala hansinzi na irwani tijibala irwani na bangwa wandu watsinzana sababu mpira haukaya utungu watu usi watu kartula raurabishie wandu wajine boko ngoma innocent ngojona mkomori ya jimobilize ya juhe masihu ya jafanya atanta ende ya brûle ende ya temro mnanyuba batani mnanyuba boko kahunda faja sonte pia ende ya ungue emiri la rakayura faja sonte pia harogoza batani ngujo mwana mkomori ngujo hundra esprit ilo creative ya juhe masihu ya jamenyele gari la karajali ya lifu pine ya lianzi hanzi nabo mitsinde ya duya hae abanga mwana uke energy ne priorite ya utsahari wane emeshahatu ya basawuhe wana wake na hazi ibake maisha mtiju izo kartuzi taa shawa na rongo watiti yode man ukangaranzo jibrilu hama azali ya msamiza nenkomyo hatanu wa rohae wakati ila ekamono wa mdomo alawe roho ila wakati mtoka uhuja mprene conscience hoi richili ya banga rifao karturo pepo ewa shanga wandu wa juu nelo anai izonga mzilindo ngaba wandu wa helo anai kabo ewa kuratsi babu ngo sutena azali ewa bango anzo azali ngo mwanzo ai wemru azali likausi jora nzi hali ka wemru azali hani mswalata na batani okeza nizorazo shamru kala hubo weshi haya yaishia de a à z izo na mbao yaelewa contenu yalewe falsafa ya tatsaya harmaza ndo na mbao yode mano ko wanahanyo watufe 20 azalika tina haja nao shakaba fumru mpemba vafumru Dar es Salaam azalingu jo dekrete ukayo misiri pia na mswalie mruwe na wasoma hitima ebera mune sihe sho wana wahe komori wa mlisa wa mnosao wa ukatina haja nao na wafe pia shanyinda nyimu mwakurajeo nyinda ni mumlikosho ndehe mbini yafanyiza ngo hizo haukanga mshishilo shedia kashahae batsano kanga mjirande u konti na weti azaliwa heche wandu waunga sinao mijini wandu wanyonya mali wedzi wotsotiwa mbingu wende wafungwa ngwa wo mijini hatu wajibu wao ngari jula nao sinao ngari johela hao ngwari ngoma miliarderi wala wahamajuda ya valeur ya 250 millions wanongo yabo ngwatikujusa makunudu wakomoringo warema ukotsi alafu apre mweli la tena miezi mkuti pahala mataha miezi mgetsoere mwereyani emadhamana wajofana nanyi emadhamana wajokama ndani haukaka mtsutsa hanjema bokoze njema izonga juhure komori kamili no wana wa komori kamili haukaye kamkomori wakati ngo johuja ekemwana mkomori asama ruha ya ukema jumba yalo amwe komori kamili bokobe bwa mali zinchi ya waha emajumba unga juru kawuha yekaya prefecture majimbo yaka majumba unga jukaya ngajukaya passion haukaya ezemalizo pia ngajurejei owanansi wa komoro haukawandu wao wahidi mali ranzilu wakati wa mrajadi ranzilu wakati wa mali swalihi wandu wao wanyonyo mali gari wajuwao etarehi hiyo yabo kabati mruji shughuli hisho hatsaha hajua etarehi yansi hatu haukweli rajojwe maandu yuwa kweli rajojwe wa watanya wa kweli sharinya mizezi twa wenji wa hatu kartushia rajashe twa sama magonzi rafikire namna lazimu hahwelewa ili rishinde rijue euranzo haukweli ne uriyengo haukweli hakaba numru yengo na mruhanzo ikakatiko fitilela ufunyilwe manyo nganzo umwanalize umone shamkomori mrutso mtsinza hamrinkode entswambili humvuriza wanankonzi
mnantsoholewa mnajuna wantsoholewa nkunzi hadiwaza zenongozi la pia humnika mnadimili hadiwaza ho wantu wangu wacho kubadiliza bari wantu wako wantu badili imana tujobadili dabo kaya waona ukaya yani wanruhanu wanru batani mndu warenda njema warende mndu nayi mndu hawarende ndi wareme mndu kotsi ebo ngabongela zimuri maruhe no wakatira hago jaja mwana rahaka no jozano haukamzazera kaja timezi mwana ni mtsahau damwe mwana ujo kutsongeza ye komori mwana mkomori yelewe yokaya iva mana ujo huja ya mre haukaribu imatso big brother show you big brother nguhangalio ngari huangaliao kenotso kirujo mjini ngarononga ngufanya hazi mezi miraro ruhone na babu la jumba ruhone na babu la gari wo manugo ndahu ezezi jiriji gari jo saisissez monsieur le juge gari jo demander combien tu gagnes gari jo fanya investigation gari jo ka acte gari jo ka mouvement jo ka citoyen pour chercher à comprendre ihoze mali za hondo wazi hura ne mala za barindi ndo wali bora linga comment ça se fait donc izo kantumlo sheno katujo kazo wangalie ngo sojamba ngawe na uvu ngawe jalu ngawe na niambi comment zontina hajanizo shetabu dokaya Mwenyezi Mungu kujua ni kama somo ema hasonti pia Mwenyezi Mungu na hifadhi komor haukaya ripashia jahazi la fuha la talo darini balu pepo gatsingo tsahe direction na bole jahazi ngalizama ngabo nusu watsingo urenge majiwe ya tiyaru mwele jahazi ngabo nusu na misumari watsingo udzoza no lizidi uzama ngasamale kubala mbiha bayilo kwezi watukufu ebo ngabo khairi na amani ngamubushironi ekatsirungwa nenga mjosi muswami mruna kensia boishi haya yangalie nonoro yelewe izo nakanza nambe avanyokaya nisobe hema gaya khairi na amani ngamubushironi